sulod na tanaw sa atong first house delivery. So diri no medyo rough road. So na untol-untol tanaw so first house delivery no sa ilat ang balay ni Ate Arlene. So natay duha diri nga hatdan no kaalma o kaatilos. Okay? So tsada no kainit ang panahon. Thank you Lord kay. So East Balabag ni diri. So welcome to East Balabag. Okay. So inana. So tanawa ang dala. Okay. So morning ha. Morning ano na to ni morning delivery line go. Okay. Dala tong atong gikuhaan nga kuan no. Tanawa. Katong traveler spam no kay numdo mo. So thank you no. See you at Kaijukan. Bye bye no. God bless. Ay kuya, may buntag. Ah, sige. Oo. May buntag kuya. So bye bye no. God bless. Kita ta dito no sa may Kaijukan.